بیرسٹر سردار محمد نبیل خان ڈاہر کی ملک عبیداللہ کی دعوت پر خصوصی شرکت۔ صادق آباد سے خبر شامل کریں گے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق بیرسٹر سردار محمد نبیل خان ڈاہر کی یونین کونسل محمد پور لمحہ موزہ کوٹ فقیرہ بستی ملک خیرور میں ملک عبیداللہ کی جانب سے دی گئی دعوت پر خصوصی شرکت۔ ان کی آمد پر بستی مالکان نے ویلکم بھی کیا اور ان کی دستیار بندی بھی کروائی۔ سردار جام غلام صفدر واسا، سید حسن شاہ، جام راضی احمد، ملک عابد حسین پیر بخش، جام طالب حسین ملنگی، ملک الطاف حسین، سید توقیر شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ملک عاشق، ملک زبیر، ملک فیاض، ملک عبیداللہ سمیت علاقہ کی معزز شخصیات کثیر تعداد میں موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سائر سپر ہائی وے ایس ایچ او انسپکٹر اورنگزیب خٹک نے آن نیوز ایچ ٹی وی کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائی کو بتایا کہ سائر سپر ہائی وے پولیس دوران پیٹرولنگ گشت پر مامور تھی۔ 3 ملزمان جو کہ ایک موٹر سائیکل 125 سیاہ پر سوار تھے، ان مسلح ملزمان نے آنے جانے والوں سے لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے اور مسلح ملزمان نے فرمان اور ثاقب احمد ولد سلیم سے مسلح واردات کرتے ہوئے ان سے موبائل فون نقدی چھین رہے تھے کہ اس دوران پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہوئے موٹر سائیکل پر رونگ سائیڈ سے فرار ہوتے ہوئے سامنے سے آنے والے ڈمپر سے ٹکرا گئے، جس سے 2 ملزمان رئیس اللہ ولد نصیب اللہ عمر 20 تا 22 سال، شرافت ولد سعید اللہ عمر 20 تا 25 سال زخمی ہوئے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی مانی موٹر سائیکل 125 سیاہ پر فرار ہو گیا۔ زخمی ملزمان کی تلاشی سے ایک پستول، لوڈ میگزین اور زندہ راؤنڈ اور مدعیان کے چھینے ہوئے موبائل اور نقدی برآمد ہے۔ ملزمان کو طبی امداد دے کر مقدمات عمل میں لایا جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائی کی رپورٹ کے مطابق کرنگی صنعتی ایریا کے علاقہ شریف آباد مہران ٹاؤن سے، جہاں محب الوطن اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن جنرل سیکریٹری دلاور حسین کا کہنا تھا کہ اللہ پاک اپنے اسپیشل مخلوق کی خدمت کے لیے پروردگار اپنے نیک بندوں کو چوائس کرتا ہے۔ بانیان ریاست پاکستان کی بہادر بیٹی خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ، چیئرپرسن تنظیم برائے انسانی حقوق جہاں نثار پاکستانی قومی موومنٹ ویلفیئر بیسک محب الوطنی اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بے باک سماجی خدمات نے ثابت کر دیا۔ ضلع جام شور و سندھ کی بہادر بیٹی محترمہ پروین مغل صاحبہ کا ہر قدم پاکستانی عوام کا خدمت کا مشن۔ اس موقع پر دلاور حسین کا کہنا تھا کہ مہران ٹاؤن میں خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ کا مہران ٹاؤن کرنگی غریب اور نادار مجبور افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا قیام، جس میں دل عزیز ڈی ایچ او فضل اردو صاحب کی مکمل تعاون سے محترمہ پروین مغل صاحبہ کا فری میڈیکل لگانے کا اعلان۔ اس موقع پر محترمہ پروین مغل صاحبہ کا کہنا تھا کہ پہلی بات شریف آباد انڈسٹری ایریا سے جرائم کا خاتمہ کرنے والے بہادر ایس ایچ او ہمایوں خان کی آمد سے اور ان کی دبنگ کارروائیوں سے جرائم میں بے پناہ کنٹرول نظر آتا ہے۔ فری میڈیکل کیمپ میں مہمان خاص ہمایوں خان ایس ایچ او تھانہ شریف آباد، مہمان خاص امجد مغل، میڈیا کی دنیا میں ہلچل مچانے والے مرزا وسیم مغل اور حکیم ناصر اور دیگر مہمان گرامی میں شرکت کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، چانڈیہ اتحاد پاکستان کے سینئر مرکزی ممبر رائس گلشن خان چانڈیو، رائس عبدالحق چانڈیو کا صوبہ سندھ کا دورہ۔ سندھ کے مختلف شہروں میں اپنی چانڈیہ برادری کے ساتھ اہم ملاقاتیں، جس میں چانڈیہ اتحاد پاکستان کراچی ٹیم کی اپنی چانڈیہ برادری کے دن رات خدمت اور قومی کامیابی پر چانڈیہ اتحاد پاکستان کراچی ڈویژن سینئر نائب صدر وقار احمد نے اپنی کراچی ٹیم مرکزی جنرل سیکریٹری عبدالرزاق چانڈیو، کراچی ڈویژن صدر وسیم اختر چانڈیو، جنرل سیکریٹری کراچی ڈویژن سعید علی چانڈیو، انفارمیشن سیکریٹری علی رضا چانڈیو کے اعزاز میں وقار احمد چانڈیو نے اپنی رہائش گاہ پر بہترین پروگرام کا انتظام کیا، جس میں کراچی ٹیم کو اعزازی طور پر چانڈیہ اتحاد سینئر مرکزی ممبر شہداد کوٹ لاڑکانہ سے آئے ہوئے رئیس گلشن خان چانڈیو، رئیس عبدالحق چانڈیو نے اپنے ہاتھوں سے سندھ کی ثقافت اجرک اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے، جس میں معرفانی اتحاد چیئرمین رئیس اسرار خان چانڈیو، فائنانس سیکریٹری صفدر علی چانڈیو، سینئر کمیٹی ممبر عبدالرسول چانڈیو، صدر ضلع ایسٹ شفقت رضا، کراچی ڈویژن نائب صدر احمد علی چانڈیو، چانڈیو حسین بخش، چانڈیو رابطہ سیکریٹری عرفان علی چانڈیو، رائس بخشل چانڈیو موجود تھے۔ سینئر نائب صدر وقار احمد چانڈیو اور ان کے والد صاحب ذوالفقار علی چانڈیو نے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اجرک کے تحائف پہنائے۔ مزید سنیے انہی کی زبانی۔ موجڑو پودو ہر مانو کی گال کے برداشت کرنا پودو اور جکو جذبو رکھندو پانچی برادری لائے یا قوم لائے یا عالم انسانیت لائے تو وہ انہن شین کے اگر برداشت کندو تو انشاءاللہ تعالی یقینا انہیں جی اگتے قدم ہر قدم جکو دو کامیابی کی طرف ہو دو۔
मां हिकु दफ़ो ॿीहर इंतहाई मशकूर ममनून आहियां असांजो निहायती क़ाबिल इज़त क़ाबिल एहतराम चांडिया इतिहाद जे सीनियर रहनुमा रेस गुलशन साईं ऐं असांजो क़ाबिल इज़त क़ाबिल एहतराम बानिया ने चांडिया इतिहाद रेस अब्दुल हक साहब ऐं उन सां गॾु जेके बि दोस्त भा अमीन आहे या रेस इसरार साहब आहे इन्हनि तमामु दोस्तनि खे मां सलाम पेश थो कयां ऐं उन्हनि जन पंहिंजो कीमती टेम कढी करे असां दोस्तनि जी रहनुमाई असांजी दोस्तनि जी हौसला अफ़ज़ाई लाइ हेॾो कशालो करे हिते आया आहिनि मां उन्हनि खे दिलि जी गहराइयुनि सां हिकु दफ़ो ॿीहर वेलकम बि चवां थो ख़ुशि आमदीद चवां थो ऐं सुर्ख सलाम पेश कयां थो जीअं दोस्तो असां इंशाअल्लाह ताला जीअं ॿाहिरनि ॻाल्हि कई दोस्तनि ॻाल्हि कई त असांजा इंशाअल्लाह ताला हमेशह हौसला बुलंद रहिया आहिनि ऐं हौसला बुलंद ई हूंदा असां जेका तनक़ीद असां ते थींदी आहे उनखे असां तनक़ीद वराए तनक़ीद न पर तनक़ीद वराए इस्लाह सम्झी असां पंहिंजे मक़सद ॾे हमेशह जेको आहे ज़ोर ऐं शोर सां वधिया आहियूं ऐं इहो मां अॼु बि तमामु सीनियर दोस्तनि जे अॻियां इहो मां तव्हां दोस्तनि खे वावर थो करायां त इंशाअल्लाह ताला हीअ जेका कामयाबी आहे हर गैरतमंद चांडिया जी कामयाबी आहे कंहिं हिकिड़े फ़र्द जी फर्दी कामयाबी न आहे इज्तिमाई हर क़ौम जी हर बिरादरी जे जेको बि गयूर गैरतमंद चांडियो आहे उन जी कामयाबी आहे त मां इंशाअल्लाह हिन मंज़िल माण खां पोइ असांजा हौसला पहाड़नि जा थिया आहिनि ऐं मां इहो दावा सां चई सघां थो त इंशाअल्लाह ताला जेके असांजा सीनियर दोस्त वेठा आहिनि रेस गुलशन साहब ऐं अब्दुल हक साहिब अगरि इंशाअल्लाह ताला मां इहो हिकु दफ़ो वरी तव्हां सां दावा सां इहो चवां थो त हिन पाकिस्तान में अगरि केॾो बि मुश्किल तरीन को बि मसइलो कमकार हुजे त इंशाअल्लाह तव्हां असां ते एतमाद करे चांडिया इतिहाद कराची जी टीम खे तव्हां अगरि उन जे लाइ सिलेक्ट कंदव त इंशाअल्लाह ताला चांडिया इतिहाद कराची टीम साथ ते कदम रहंदी असांजी टीम जो कैप्टन वसीम अख्तर साहब उन सां गॾु जेकी बि असांजी टीम आहे मौला थो ॾिसे असां पंहिंजी बिरादरी लाइ पंहिंजे हिन जेको बि असांजो जज़्बो आहे ख़ुदा जो कसम असां मां पंहिंजी दिलि जी हिकिड़ी कैफ़ियत ॿुधायां थो त असां हिन पंहिंजी इज़त जे बिरादरी जी इज़त ते को बि कंप्रोमाइज़ न कंदासीं ऐं असां हिकु गैरतमंद ऐं गयूर क़ौम आहियूं असां पंहिंजी बिरादरी लाइ पंहिंजे इतिहाद जे लाइ पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ पंहिंजे नंगनि ऐं दंगनि जो हिसाब जेको आहे तहफ़ुज़ करे ॼाणूं था ऐं इंशाअल्लाह कंदासीं हर बाज़ ते असां सिर ॾियण वठण वारा आहियूं असां हिन बिरादरी में वेही करे असांखे हिकिड़ो बहितरीन प्लेटफॉर्म मिलियो आहे चांडिया इतिहाद जो हिकिड़ो बहितरीन प्लेटफॉर्म मिलियो आहे जॾहिं असां हिन मिशन ते निकितासीं त हितां असां 4-5 दोस्त हुयासीं जेॾी महिल असां मंज़िल ते पहुतासीं त असां हज़ारनि जे तादाद में थियासीं पूरे सिंध पंजाब बलोचिस्तान ऐं KPK जे चांडिया बिरादरी जिन खे ख़बर पई उन्हनि असांजी रहनुमाई कई असांखे ईअं पियो लॻे त असां सभु आस पास रुॻी असांजी चांडिया बिरादरी आहे असां कंहिंखां टिजूं न पिया उन्हनि जे दरनि ते उन्हनि जे घरनि ते असां उन्हनि जे टिनि क़ौमुनि जे दरनि ते वञी असां ललकार करे असां आयासीं त असां चांडियनि जी तव्हां को बकरी वचो कोन खणी आयो असांजो रंग खणी आयो इंशाअल्लाह ताला असां मोए मारण खां सवाइ न मोटंदासीं त मौला जा करम आहिनि तव्हां दोस्तनि जी दुआउनि सां असां पंहिंजी मंज़िल माणी आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला हमेशह जीअं असां पंहिंजी नेक नीति सां पंहिंजे हिन इतिहाद में या हिन जेके मामलात आहिनि उन में असां पंहिंजी इबादत सम्झी पंहिंजा फ़राइज़ अंजाम कंदासीं हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में गदाई चुंगी के साथ मुमकिन तौर पर लापरवाही की वजह से घर में रखे ईरानी डीजल को आग लग गई, जिस पर रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने में मसरूफ हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मड बलोचा रोड लंगोवाल पुल के करीब नहर में नहाते हुए 13 साला मौजम डूब गया। इतला पाकर वाटर रेस्क्यू 1112 टीमें वहां पहुंच गई और वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुजई के मुताबिक DSP चमकन्नी जाहिद आलमगीर निगरानी में SHO थाना चमकन्नी इफ्तिखार अहमद की अहम कार्रवाई। छापाजनी के दौरान गैर कानूनी असला बरामद, मुलजमान गिरफ्तार। SHO थाना चमकन्नी इफ्तिखार खान ने शिकायत मिलने पर फौरी एक्शन लेते हुए लेडीज पुलिस और दीगर पुलिस टीम के हमरा इलाका चमकन्नी में कार्रवाई के दौरान जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में नईम अल्लाह वल्द शेख समरगुल और नसीर खान वल्द अशरफ शामिल हैं, जो शहरी को जिस बेजा में रखने समेत गैर कानूनी असला और दीगर जराइम में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजमान इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अपने अपने जराइम में मुलविस होने का इतराफ़ कर लिया। अहम कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जा से 2 अदद क्लाशनकोफ, 2 अदद कालाकोफ, 2 अदद राइफल, मुतअद्दिद मैगजीन और सैकड़ों अदद कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे मुख्तलिफ जावियों पर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना समाजी इत्तेहाद की जानिब से शेख हाफिज बशीर अहमद हुसैनी की क़यादत में एक पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें लाड़काना की सियासी, समाजी, मजहबी, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, कौम परस्त अहदेदार, सोशल एसोसिएशन के नुमाइंदे और लाड़काना के मुख्तलिफ फ़क़ा के शहरियों ने शिरकत, जिनका मुतालबा था कि लाड़काना के अंदर डाके, चोरियों, कत्ल, अगवा, बराए तावान, फहाशी, कारोकारी के कत्ल, ब्लैक मेलिंग, मंशियात फरोशी और भत्ता खोर समेत हर किस्म की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। यहाँ का शरीफ शहरी महफूज नहीं है, गैर यकीनी और बेचैनी की सूरत हाल है। थानों में आम शहरियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, रिश्वत, दादगिरी और कब्जा खोरी बढ़ती जा रही है। लाड़काना इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। हम इनसे अपील करते हैं कि लाड़काना के शहरियों के इंसानी हकूक की हिफाजत की जाए, अमन अमान बहाल किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम एहतजाज का दायरा और बढ़ाएंगे। एहतजाजी रैली में अहमद इकबाल, लियाकत अली इमरानी, जुल्फकार डिथू, नसीर कुल्हूड़ो, मोहम्मद सालेह कुहूड़ो, एडवोकेट सलमान भुट्टो और बहुत से दूसरे शामिल थे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अल सदीक ट्रेडर्स ऑल पाकिस्तान टैब बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बंगला गोगेरा में मुनक्किद किया गया, जिसकी ज़ेर सदारत सिटी प्रेस क्लब के सदर राना हसन हफीज़ नंबरदार ने की। अल सदीक ट्रेडर ऑल पाकिस्तान टैब बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम मैच गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सदर गोगेरा में मुनक्किद किए गया। जिला काड़ा और इसके गिर्द के इलाके भर से टीमों ने टूर्नामेंट में शिरकत की है। गुज़िश्ता रात अल सदीक ट्रेडर्स ऑल पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी चेयरमैन चौधरी इमरान चदर नवल, प्लाट प्रेस क्लब ओकाड़ा मेहर अहमद क्लासन, राय गुलजार हुसैन, डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, वाइस चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी राय सकलैन मुश्ताक मसरेरा ने शिरकत की। सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के सदर राना हसन हफीज़ नंबरदार बंगला गोगेरा ने आने वाले तमाम मेहमानों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया। सेवन शरीफ के करीबी शहर भां सईदाबाद के नवाही गांव कंडो खान बोजदार में ज़मीन की मलकियत पर बेहजादार बरादरी के दो फ़रकीन के दरमियान तनाज़ा के खिलाफ अजीज़ुल्लाह बोजदार, मोहम्मद जमान बोजदार और नदीम बोजदार ने अपने गांव के सामने लिंक रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुतासर अफरीक अजीज़ुल्लाह बोजदार ने मीडिया से शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कुछ अर्सा कबल अली मुर्तज़ा बोजदार, रसूल बख्श बोजदार, एहसान बोजदार, कादिर बख्श बोजदार, आलम बोजदार ने ज़मीन के तनाज़ा पर फैसला करवाया था और सरदार कादिर बख्श खान बोजदार ने दोनों फरीकों के दरमियान जारी तनाज़ा का फैसला किया है। पेट्रोल पंप की ज़मीन जो हमारी थी वो फरीक मुखालिफ को दे दी गई और दूसरा हिस्सा मुझे दे दिया गया, लेकिन जानने वालों ने अब मुझे ज़मीन से ट्रैक्टर निकालने पर मजबूर कर दिया है। वो अपने असले के ज़ोर पर ज़मीन से मिट्टी उठा रहे थे तो मैंने इन्हें मना किया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और कहा कि जिसको चाहो बता दो, हम फैसला नहीं मानते, आपके लिए थाना खुला हुआ है। मैं अदालत से पहले आया हूँ, मीडिया के सामने ये कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो अब्दुल कादिर बोजदार, अली मुर्तज़ा बोजदार और रसूल बख्श बोजदार, SHO इब्राहिम बोजदार होंगे, जो कि वो अब SHO भी। मेरा इंसाफ नहीं हुआ तो मैं कल ES7 के ऑफिस के सामने खुद को आग लगा लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मुंहिंजो नालो अज़ीज़ुल्लाह बोजदार, वेठल ॻोठ कंडो खान बोजदार। तक़रीबन 30/5/2021 ते मुंहिंजे सौटनि सां ज़मीननि जो तकरार थियो हो, जेको असांजे अबे ॾाॾे मिल्कियत आहे, जेका माना असांजे वॾनि जी प्रॉपर्टी आहे। उन मसइले में अॻु में मां तव्हां मीडिया वारनि सां रुजू कयो हो, भाऊ निज़ाम खे वठी आयो हुउसि, उते वियो हुउसि, पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड करायुमि, छो जो हिननि ज़बरदस्ती मुंहिंजे ज़मीननि ते कब्ज़ो करणु चालू कयो। मुंहिंजा घर ॾाथऊं, मुंहिंजे सर्वे ज़मीननि ते कब्ज़ा कयऊं। उन खां पोइ जेके मुंहिंजी सर्वे ज़मीनूं मूं कब्ज़ा आख़िर मां कोर्ट मां 22 कराए हिननि ते केस करायो हो। उन थ्रू वरी विच में ही विया सरदार साहब वारनि वटि, और सरदार साहब मुंहिंजा विच में पिया, उन्हनि मुंहिंजो फ़ैसिलो कयो। उहो हुननि जो एग्रीमेंट दस्तावेज़ मूं वटि अॼु ताईं पियल आहे, जंहिंमें हिन असां 3 भाई वारा आहियूं, हिकु अब्दुल कादिर, ॿियो मां, टियों चाची अब्दुल्ला जो पुटु अली मुर्तज़ा, जेको कराची में रहंदो आहे। ॿुधो न, पोइ आख़िर फ़ैसिलो थियो त 3 धुरनि जी मूं वटि एग्रीमेंट पियल आहे त हीअ असांजी ॾाॾी की प्रॉपर्टी आहे। ही 3 ॼणा माप कराए, जंहिंजी ज़मीन जंहिं ॾे वधि घटि थिए, 3 पार्टनर आहिनि, 3 बराबरि करे हिक खे ज़मीन ॾींदा। पोइ असां कच्छ माप चालू करायो। उहो कच्छ माप करण वारो बि हिकिड़ो रुद्राणी हो, जंहिंजा टोटल हथ अखर बुक हींअर बि मूं वटि पियल आहिनि। ऐं उन्हनि जे कच्छ माप कराइण खां पोइ मुंहिंजी ज़मीन हिननि ॾे तक़रीबन 30 खां 32 जरे बि वधी आहे, माना 30 खां 32 जरे बि वधी आहे, जंहिंमें सरदार साहब जो फ़ैसिलो थियल आहे त 2 महीननि जे अंदरि हिन खे बनी ॾियणो अथव। अगरि
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद आफ्ताब बर्नी सैयद मुस्तफ़ा आदिल दोनों बने फार्मर की आवाज़। नतीजा डीसी की हिदायत पर महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन का सरप्राइज छापा। लाखों रुपए की ज़रूरी दिव्यात एक्सपायरी बरामद। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुनकेरा के फार्मर का इनके तमाम मुजाहिद बिलखसूस महकमा ज़राअत समेत तमाम को खराज तहसीन। गुज़िश्ता दिन मुनकेरा के एक फार्मर ने तहसील दरिया खान की एक दुकान से अपनी ज़मीन पर जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए मेडिसिन खरीदी ताकि फसल बेहतर हो सके। मिलने वाली ज़रूरी अद्वियात ने कोई असर ना किया। तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि ना सिर्फ एक्सपायरी थी बल्कि कीमत भी ज़्यादा वसूल की गई थी। वाक़ये की निशानदही की नीयत से सीनियर सहाफ़ी सैयद आफ्ताब बर्नी और सैयद मुस्तफ़ा आदिल कौमी खिलाड़ी से बज़रिया टेलीफोन रब्ता किया। सब ने मिलकर निशानदही के नतीजे में महकमा ज़राअत के मशहूर ईमानदार इंस्पेक्टर ज़राअत बिलाल अहमद जट इंचार्ज तहसील दरिया खान ने अपने कोलीग इंस्पेक्टर ज़राअत सैयद रिजवान शाह दोनों की सरबराही में सरगोदा में तैनात उमर फारूक डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन को इतला करते ही कार्रवाई के लिए रवाना हो गए। सरप्राइज कामयाब छापा मारकर लाखों रुपए की अद्वियात जो न सिर्फ ज़ायद मुद्दत थी बल्कि कीमत भी ज़्यादा वसूल करते थे अपने कब्जे में लेकर महकमाना कार्रवाई मुकम्मल की, जिस पर डायरेक्टर ज़राअत उमर फारूक सरगोदा ने शाबाश दी। दूसरी तरफ थाना सदर दरिया खान ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। मुनकेरा के फार्मर मुसव्वर इकबाल ने हक की आवाज़ बनने सैयद मुस्तफ़ा आदिल सैयद आफ्ताब बर्नी महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन डायरेक्टर उमर फारूक सरगोदा और डीसी भक्कर का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी तरफ डायरेक्टर ज़राअत सरगोदा उमर फारूक ने सैयद मुस्तफ़ा आदिल को बताया कि मेरे भक्कर में तैनात मुलाजिमीन ईमानदार हैं, फिर भी कोई मार्केट में शिकायत हो तो आप मुझसे भी आइंदा भी रब्ता कर सकते हैं। डिवीज़न भर में गवर्नमेंट SOPs पर अमल आइंदा भी होता रहेगा। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक रुखसाना शफकत मेडिकल सेंटर भक्कर में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मशहूर फिजिशियन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेजर रिटायर्ड मकसूद उल हसन रशीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीद इनाम भट्ट साहिब ने मरीजों का मुआयना किया। इस कैंप में इनकी मावनत लेडी डॉक्टर मोहतरमा सुंदस जहरा ने की। ज़िला भर और करीबी अजला के मरीजों ने मज़कूरा डॉक्टर साहिबान से मुआयना करवाया। इस मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से जनाब राना शहजाद वली महकमा सोशल वेलफेयर भक्कर ने इस कैंप का दौरा किया और फैज़ वेलफेयर सोसाइटी भक्कर के बहबूद के इस काम को सराहा और कैंप को मॉनिटर किया और फैज़ वेलफेयर सोसाइटी के इस नेक काम को करने की तारीफ़ की। उन्होंने ऐसी फलाही तंजीमों के बेलोस जज्बे को दूसरे के लिए मशले राह करार दिया। इस मौके पर सदर फैज़ वेलफेयर सोसाइटी भक्कर जनाब शाहिद रफ़ीक ने तमाम डॉक्टर्स जनाब राना शहजाद वली की आमद काबिल तहसीन करार देते हुए अवाम को पैगाम दिया कि इस कैंप से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। उन्होंने रुखसाना शफकत के अमले की खिदमात को सराहते हुए कहा है कि ऐसे कामों के रिवार्ड सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। इस कैंप में रजिस्टर्ड मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। महकमा हाईवे की जानिब से शहर के अंदरून सड़कों के अलावा बाईपास और रिंग रोड्स की मरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल चीफ इंजीनियर हाईवे सैयद नफासत शाह की जानिब से शहर में जारी काम का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों में काम के मयार को बेहतरीन बनाने के हवाले से हिदायत जारी की। शहर में हाईवे के ज़ेर इंतज़ाम 90% से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं। सड़कों की मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। तमाम तरक्याती मंसूबों की बारीकी के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। चीफ इंजीनियर सैयद नफासत शाह शहर की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत, लैंड मार्किंग और खूबसूरती के लिए इकदाम जारी हैं। रिंग रोड पर काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। मुनकेरा से हमारे नुमाइंदा मुसव्वर हयात जकर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील क्लोरकोट में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। रैली जामिया रहीमिया हुसैनिया के मोहतरम मौलाना मोहम्मद फारूक की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका ने 9 मई के सानहा पर मजम्मत की और पाकिस्तान की पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीरीन ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है और हम पाक फौज के साथ कदम ब कदम साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम जामिया रहीमिया हुसैनिया के तलबा और असातिज़ा इस रैली का इनेकाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस रैली का मकसद बताने का ये है कि हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं, कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। और 9 मई का जो वाक़या हुआ है मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और ये भी बताता चलूँ कि इसराइल और इंडिया हमारा दुश्मन है। हम उनके भी ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान पाकिस्तान के साथ हर वक्त तैयार खड़े हैं।
ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ ڈپٹی کمشنر غلام فاروق سومرو پانی کی قلت اور بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے پاس پہنچ گئے۔ ٹھٹہ ڈپٹی کمشنر کے مظاہرین سے مذاکرات، پانی کی فراہمی سمیت بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کروانے کی یقین دہانی۔ ڈپٹی کمشنر کے مظاہرین سے کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے 4 گھنٹے سے جاری احتجاج ختم کر دیا۔ احتجاج ختم ہونے کے بعد کراچی ٹھٹہ قومی شاہراہ پر ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ ٹھٹہ مظاہرین نے قومی شاہراہ پر قائم کیے گئے ٹینٹ ہٹا دیے گئے اور پرامن طور پر منتشر ہو گئے ہیں۔ ٹھٹہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ میں مزید کمی کی جائے گی اور پانی بھی فر مقدار میں فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر غلام فاروق سومرو۔ وزیرآباد ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد موہل کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال وزیرآباد کا اچانک دورہ۔ مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا، مریضوں سے سہولیات بارے استفسار بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد موہل نے ہفتے کے روز شہر کے سرکاری اسپتالوں کا دورہ کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈپٹی کمشنر نے ٹراما سینٹر، ایمرجنسی وارڈ، ڈائلیسس یونٹ سمیت دیگر شعبوں کا وزٹ کیا اور مختلف وارڈز زیر علاج مریضوں سے سروسز بارے استفسار کرتے ہوئے عملہ اور ڈاکٹروں کو مریضوں کو بہترین علاجی معالجہ کی سہولیات فراہم کی ہدایات دی۔ ایم ایس نے ڈپٹی کمشنر کو ہسپتال امور کے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ عملہ اور ڈاکٹروں کو ڈیوٹی روسٹر کے مطابق حاضری یقینی بنانے کا پابند بنایا گیا ہے، جبکہ اسپتال کے دفاتروں اور مریضوں کے وارڈز کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی نگرانی میں صاف کروایا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بعد ازاں پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ بھی کیا اور مختلف ادارے کے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں سابق ایم ایس کے دورہ میں ہونے والے مبینہ کرپشن بارے صحافیوں کے سوال پر ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی کو معاملے کی فوری انکوائری اور رپورٹ کا کہا اور ڈاکٹروں کی طرف سے ہڑتال پر ڈاکٹروں سے اظہار افسوس کرتے ہوئے او پی ڈی کھولنے پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایم ایس ڈاکٹر احسان اظہر بٹ کو نظم و ضبط، ادویات کی فراہمی اور مزید بہتری کی طرف گامزن سول اسپتال کے نظام کو بہتر بنانے پر شاباش دی۔ سول اسپتال وزیرآباد پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل کے اچانک وزٹ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی، اخلاق بٹ اور دیگر ان کے ہمراہ تھے۔